ଯେଉଁ କଣ୍ଠ ଗାଉଥିଲା ଗୀତ ଭାଗବତ, ସେଇ କଣ୍ଠ ଆଜି ପୁଣି ନୀରବ ନିସ୍ତବ୍ଧ। ଯେଉଁ କଣ୍ଠ ଗାଉଥିଲା ଗୀତ ଭାଗବତ, ସେଇ କଣ୍ଠ ଆଜି ପୁଣି ନୀରବ ନିସ୍ତବ୍ଧ। ରେ ଚକାକି ରହିବୁ କି ସାକ୍ଷୀ, ଆଜି ମୋ ସଂସାର ତତେ ଲାଗିଲା କି? କାହିଁକି କଲୁ ସାତ ପର, କାନ୍ଦୁଛି ଆଜି କଳାକାର, କାନ୍ଦୁଛି ଆଜି କଳାକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କଳାକାର ଜଣେ କଣ୍ଠଶିल्पी प्रशांत भाईना जी की कंठशिल्पी जड़े किंतु तांकर जो संपत्ति मूल्यवान संपत्ति आज कैंसर रे पीड़ित सी पाला गायक जड़े किंतु आज तांको कंठ तांको साथ दौनी जो थी कि मु चाहूँगी जे ओडिशावासी तांको साथ दियंतु एवं समस्ते मिलिमिशि टंकाटे हो 2 टंका हो 10 टंका हो किसी दान करंतु तांकरी गीतर दी लाइन मु गाइबी जोटा कि सुर वाइब्रेशन द्वारा प्रस्तुत। ଯେଉଁ କଣ୍ଠ ଗାଉଥିଲା ଗୀତ ଭାଗବତ, ସେଇ କଣ୍ଠ ଆଜି ପୁଣି ନୀରବ ନିସ୍ତବ୍ଧ। ଯେଉଁ କଣ୍ଠ ଗାଉଥିଲା ଗୀତ ଭାଗବତ, ସେଇ କଣ୍ଠ ଆଜି ପୁଣି ନୀରବ ନିସ୍ତବ୍ଧ। ରେ ଚକାକି ରହିବୁ କି ସାକ୍ଷୀ, আজি ମୋ ସଂସାର ତତେ ଲାଗିଲା କି? କାହିଁକି କଲୁ ସାତ ପର, କାନ୍ଦୁଛି ଆଜି କଳାକାର, କାନ୍ଦୁଛି ଆଜି କଳାକାର। ଏ କଥା ହଉଛି ये कथा थिला किंतु कंठ अच्छी प्रशांत भाईनांकर जो कि कांदुची कलाकार तांको परिवार अच्छी से परिवार पाई आपण मानकर सहयोग दरकार। समस्ते मिलिमिशि किछि किछि दान करंतु। मु कहूनी से कंठ आपण मानकु समस्त को खुशी दौला पाला गायिका समय जमी से कहते जे केते जनकर मानसिकता थाए जहाँ पाखे पैसा न थाए मु बिना पैसा पारिश्रमिक न नहीं कार्यक्रम करे किंतु आज से कंठ पाई आपण माने समस्त सहयोग करेंगे ये समस्त को विनती करेंगे।